مساء الخير، صباح الخير، مساء الخير. واش راكم؟ Je suis en direct. مساء الخير عليكم. مازال ما كان حتى واحد. سي بون. Bonjour Faliel. الخير. Vous faites اليوم هنا يديروا لنا كومونتير. مساء الخير، صباح الخير. ça fait un moment ما درناش لايف، غبنا شويه. Bonjour ياسمين. غبنا سي جوست على لا بريسيون تاع الخدمه، ان بيتي بو لا شارج اي تو، ما كفاناش الوقت فقط. سينو كنا حابين ومشى في النهار نقولوا وقتاش نديروا نشوفوا هاد اللايف. ليكيب كوميرسيال تانيك ماهيش حابه بزاف تبان، حبوا يقعدوا شويه هكا لو بروفايل، بصح اللي ما يبانوا. Alors, on est à 8 à peu près. Et je pense que نعاودو نقولوا برك على السمانه اللي فاتت هضرنا على لي ريكروتور ولا لي ار اش ان جينيرال اللي راهم حابين يجوا يسيو نهار عندنا معانا كوم امبلوي بوندون اون جورني. وقت ما فهمتوش الكونسيبت ولا لو تيم ولا هي حبينا دي بيرسون دي كانديدا ما عندهمش اكسبيريونس خلاص، راهم يقراو توجور، مازالهم بتاتر يقراو، راهم سوتونونس، راهم ستاج، راهم هذا وين بداو بتاتر الخدمه صافي 3 جور 4 جور 5 جور، راهم عاطلين عن العمل وعندهم كيفاش نقولوا عندهم لو باك جراوند تاعهم ار اش، يعني سواء قراو في لي ار اش، سواء قراو جيستيون جينيرال، سواء قراو ريكروتمون، سواء دونك هادو ما حبينا يجوا يديروا معنا نهار يتفضلوا عندنا هنايا في الخدمه، راح يخدموا نهار كامل معنا en tant que recruteur, en tant que chargé de recrutement. فوالا راح يشوفوا كيفاش حنا نخدموا، كيفاش نديروا لا سيليكسيون تاعنا، كيفاش نديروا لي كانديدا، كيفاش نسقموا لي سي في، كيفاش اون لي تري، فوالا هكذا. دونك بعثوا لنا سور info@clickjob.net ولا تبعثونا سور recrutement ولا بالك recrutement@clickjob.net وني معروف بزاف. مي سينو المهم ابعثوا برك ديروا لوبجي ولا باللي راكم حابين تسيو هذا النهار معانا، حنا رانا حابين نعاونوكم. تفضل. Et peut-être plus tard après on pourra le recruter هاد la personne elle sera de notre équipe. Donc ارواحوا مرحبا. فوالا بس حنا مازال ما جاونا بزاف لي سي في، ما جاوناش اصلا. جو بونس كو ما فهموش كاع ما فهمتوناش لو كونسيبت ولا سيو بوتيتر اللي راهم هنا بالك ماشي كاع في لي ريسورس هيومان. ابعتوا فات باسي لانفو، فوالا essayez de parler de ça مع الانتوراج تاعكم، البنات ولا الاولاد اللي راهم حابين يخدموا نهار، يسيو نهار باش من بعد نشوفوهم ولا يسون بيان كومبيتون ويقدروا يخدموا وما يعيوش بالخف. سورتو يجوا مرحبا. جو سي ياسمين سي بعثي لنا شي واحد.
Alors, صباح الخير. سلام جمال، سلام جيمي. برافو، ميرسي بوكو، يعطيك الصحة. كاش ما وجدتوا للمولود، كاش ما ماكلة، كاش نوالات. L'équipe هنا va commencer par حنايا نقولوا لكم je suis à l'équipe commerciale. Vous n'avez pas vu la fois passée une personne de l'équipe commerciale, c'est la account manager تاعنا مدام فريا البوشالة. donc هي حجيت قعدت معنا شويه تهضر معاكم شويه على الكوميرسيال، بعد نهضروا على المولود. Bonjour tout le monde. Hadia, c'est Madame Filial Bouchala, account manager qui m'a contacté du job. Elle fait partie de l'équipe commerciale. L'équipe commerciale qui s'occupe principalement du recrutement en fait. C'est nous qui démarchons les entreprises qui ont des besoins en recrutement et qui nous font part de leurs besoins, des profils les choses sur les rangs. Ou pour vous recruter. Ça se passe bien normalement avec le recrutement pour le moment. Ça se passe bien, oui. Les clients aiment bien ce qu'on propose parce que c'est nouveau. Il n'y a pas trop de, enfin, il n'y a pas de c'est pas une question de concurrence ou. Oui. Mais le recrutement, باش نقولوا لكم بلي كاين recrutement. On a quelques clients. Il n'y a pas de recrutement Mita parce que la situation là, c'est pas qu'un recrutement, qu'un traitement. Il suffit juste de savoir ce qu'on veut et le faire bien surtout. Voilà. Après, la candidature, لازم تكون تطابق أيضا les exigences. Exactement. C'est le problème اللي عندنا حنايا. كنحبوا نخدموا n'importe quoi. Voilà, des fois, on ne fait pas réellement ce qu'on aime ou ce qu'on veut faire. Ça fait combien de temps que tu as fait? Ça fait presque 2 mois. Quand même. On dirait 2 ans. T'as vu, c'était le même feeling. Tu te trouves que le job, tu vas nous dire que c'est vrai. Ça va, ça se passe bien, tu aimes bien. C'est vraiment un domaine très riche, très très riche. Même si on est fil commercial, mais la ressource humaine, c'est autre chose. C'est autre chose et c'est vaste aussi. C'est vaste. Quel que tu fais de toi les DRH, comment tu les vois? Dans le début, qui fait chien? Ou tout ça, qui fait ce que tu fais? C'était impressionnant, sur le DRH aussi. Voilà, DRH responsable pour recrutement, tout le truc. Voilà, déjà, en tant que candidate, je voyais les DRH comme la clé pour avoir n'importe quel job. N'importe quel job, alors que finalement, c'est des êtres humains comme nous, tout simple. Et en réalité, ce qu'ils recherchent, c'est surtout la qualité et les bonnes personnes. Et voilà, je trouve. Ils demandent pas trop, finalement. Ils ont des exigences. Il y a des critères à respecter, oui, mais c'est au feeling en fait. Quand la personne est la bonne, même si elle est timide le jour de l'entretien, là, quand c'est la bonne, ils savent la détecter. Et après, c'est des professionnels, ça c'est sûr. Je peux poser une question, sauf que madame Chibel, je voudrais savoir qu'il y a une bzaf nas يقولوا كاين غير معرفة وكاين ناس يقولوا بلي لازم غير l'expérience, ça veut dire les primo-demandeurs qui n'ont pas d'expérience n'ont pas de chance pour trouver un emploi. Qu'en pensez-vous, vous qui êtes dans le domaine de recrutement? Est-ce que vous pouvez développer ça? باغي يشوفونا وعلاش c'est-à-dire باش ينحوا l'idée هذه تاع المعرفة ويمدوا la chance غير اللي عندهم expérience. Est-ce que les entreprises
يمدوا لا شانس غير اللي عندهم اكسبيريونس. Eh ben, justement, Anna, personnellement, avant de commencer, avant de rencontrer des DRH, j'avais cette idée, mais c'est pas du tout ça. Les entreprises sont très intéressées par les primo-demandeurs, par les gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, justement pour qu'ils soient formés dans l'entreprise. Et par la suite, les garder. Hein. Ça, Exactement. après, former, c'est. Exactement. Il y a plus de demandes la catégorie que écoutez la question telle معرفة. حنا click job, c'est exactement ce qu'on veut éviter. C'est le cliché تاع معرفة. Il n'y a pas de معرفة. تخدم parce que vous travaillez parce que vous êtes capable de relever le défi, capable de faire les tâches qu'on vous donne à faire. Tout à Et fait. non pas parce que فلان ولا فلتان تعرفوا ولا يعرفوا جاركم. On n'a pas eu vraiment واحد هكذا أو بعتك واحد وكذا. أنا pour moi les CV اللي يجوني في les deux boîtes mail c'est pas vraiment des معرفة. Après المعرفة. Même معرفة, mais je pense que on en a déjà reçu des gens qu'on connaît. Et qu'on a décliné. Exactement, voilà. Qu'on a décliné. Pour X profil. Toute l'équipe qui dit Java, parce que نعرفوا عباد quand même. Donc côté commercial ولا حنايا ال RH يجي يقول لك هاكي هاد CV شوفي له. Si tu fais pas partie, si tu n'as pas les capacités ou les critères هادوك, bah tu vas Exactement ça. tu vas être trié sur la base de données d'AX, Pas d'habilité parce qu'on est technique. mais c'est plutôt parce qu'il ne correspond pas à l'offre اللي عندنا من عند le client. هذا السؤال الأول. Autant on veut bien faire avec les candidats, autant on a un contrat à remplir avec les entreprises et quand ils demandent des critères, un profil ou de la qualité, on doit. C'est les deux. Voilà, ça va des deux côtés. Voilà. J'ai eu une question sur notre page Facebook quand on a partagé une des annonces avec expérience, etc. Donc, il y avait des candidats qui avaient reloué, tout m'a une expérience, ou donc on n'a jamais de chance, ou la chance, il n'a pas de chance. Est-ce que vous pouvez leur développer justement aussi ce point? Pourquoi nos annonces actuellement, la plupart, sont avec une expérience minimum? Voilà. Les expériences. Est-ce que par rapport à votre expérience en tant que recruteur, vous avez posté que des annonces avec expérience? Non. On a plusieurs annonces sans expérience. Dernière électricien bâtiment, je pense que c'est sans expérience. Et je peux garantir, vu qu'on les rencontre personnellement avec les recruteurs, les DRH et les responsables, que il y a plus de demandes les personnes qui n'ont pas d'expérience que les personnes qui ont expérience. C'est ça. Après, je pense que j'ai parlé de ce point aussi la fois passée. Des fois, même si les madame chez l'expérience, les demandes نتاعك راهو يديباسي côté salaire. C'est ça, tu allais dire salaire. باش تقول لي ما عنديش expérience وندي 5 parce que je suis un master. نعطيو مثال. Donc, احنا رانا حاطين des annonces par exemple pour agents de sécurité. Où généralement les نخدموش c'est les gens qui la plupart ما خدموش. D'accord. Donc, les candidats demandent un salaire quand même très important par rapport à l'expérience. Comment vous pouvez justement toujours les candidatures maintenant par rapport à ce point? D'ailleurs, c'est une problématique. On reçoit, donc on a deux problématiques. Donc, le mien candidat, le mien il joue à 50. Donc, où les candidats ils sont en train de chercher un travail. Et ils ont accepté. C'est la première problématique. Oui. Donc, nous, on appelle 100, mais les joueurs, les 100. Il y a 300 postes ouverts. On n'arrive pas à avoir les 300 personnes et les gens disent que qu'il y a un chômage. Donc, on fait un appel déjà quand on cherche déjà 300 agents de sécurité sur la wilaya d'Alger. Avec un salaire acceptable quand même.
Et voilà, il faut aussi développer le profil agent de sécurité. Donc, les gens le voient comme agent. Pire des fois, il y a parkingueur ou là, mais c'est pas C'est quoi ça. agent de sécurité ça? فهمينا واش هو حارس واش هما l'agent de sécurité واش هما المسؤوليات تاع راكي مسؤول على كلش، على ليكيبمون، على الناس اللي راهم لداخل كاين ترونتين سيكونتين فوار دي فوا بلوس، على لو ماتيريال هذاك اللي راهو لداخل. اي لو ماتيريال هذاك اللي راهو لداخل ساكوتا دافيك انت راك حارس عليه، انت راك مسؤول عليه، على الانسان، على ذاك الموارد البشريه اللي راهم لداخل، على راك مسؤول على موارد بشريه وماديه. ماشي حارس امن. احنا عندنا اون ايدي حارس امن راهو يقعد يجي يقعد يشوف الحياه، الوغ كو سي با سا. حارس امن شخص راح يكون مسؤول على بزاف اشياء، يعني قلت لكم موارد ماديه موارد بشريه، في زوج راك مسؤول عليهم، ويا ربي راكم زوج ولا ثلاثه. ايماجين يدخل شواحد. دوزيام كيستيون اللي نوجهوها ثاني كطالبين العمل في الاخر في المياه هذوك اللي سقينا لهم وجاو 50. حنا في ال50 هذوك on a accepté de recruter on va dire une trentaine 30. صح 30 هذوك اللي تقال لك وي مدام on vient travailler ونجيبوا الدوسي تاعنا، علاه ما يوليوش؟ سؤال جد Si vous êtes parmi nous des gens qui ont postulé pour surtout voilà. حبينا نفهموا وعلاش vous acceptez le poste ومن بعد vous revenez pas. Vous acceptez le poste, vous connaissez les exigences, عندك نظرة على الصالير هذاك، عطاولك يعني لي ريكروتور هذوك كي جيتو درت لونتروتيان والمقابلة، عطالك الديتاي تاع الديتاي، عطالك لو دوسي فورنير وقبلت، قلت له ايه، قال لك ديسي 2 جور تعاود تولي باش تحط الدوسي تاعك في هذه المؤسسة. ديسي 2 جور سوا نعيطوا لكم vous répondez pas، سوا ما كاينش روتور. على واش؟ On veut comprendre. من فضلكم. Parce que nous عندنا ليكو الخدمة ما كانش، أي خدمة كاينة وتقبلوا. Donc normalement lors d'un entretien واش نهضروا عليه؟ نهضروا على entretien. يا الرضا القبول ولا غير قبول. Normalement sur le tas, vous avez accepté le poste, vous honorez votre engagement. Si vous ne voulez pas accepter le poste, il faut le dire. C'est des fois, je pense, c'est des fois il y a une mentalité تاعنا حنايا الجزائريين ولا ما نعرفوش نقولوا لا. واش نقولوا لا كي ما تعجبناش الحاجه au lieu de décliner ou de négocier نقولوا ايه ومن بعد on donne des promesses et finalement alors que non, on peut négocier, on peut décliner, on peut dire qu'on n'accepte pas. On n'accepte pas tout simplement. On a eu quand même des candidats. Au moins la candidat. Voilà. Comme ça. Simple, net. وهادو les candidatures تاعهم يقعدوا à notre niveau pour peut-être de prochains exemples. Par exemple, mais l'autre c'est pas sérieux. اللي يقول لك قبلت مدام ساره، يقول لك قبلت الخدمه، c'est-à-dire باش نفهموا لي كانديدات تاعنا، يقول لك وي جي اكسبتي، ومن بعد ما يزيدش يبان وما يزيدش يخدمنا في التليفون، ومن بعد كي نحطوا اون اوتر انونس يبعث لنا، يا هل ترى حنايا نديروا فيه الثقه ونعاودوا نعيطوا له باش نحطوه في اون اوتر انتربريز ولا اون لو بلاك ليست ولا كومون اون في؟ هو il n'est pas très au sérieux. C'est pas du sérieux. Il va nous faire la même chose. راح تعاود دير لنا لا ميم شوز باسكو ديجا ما عاودش مي با رفدت باش تقول لنا علاش ما vous n'avez pas vous n'êtes pas revenu pour le poste pour déposer votre c'est pas du sérieux. ماشي ما كاينش كاين المعرفه ولا ما كاينش الخدمه، c'est un manque de sérieux de la personne. عدم وجود كيفاش يقولوا الشخصيه فريمون قويه. Non, on va l'appeler pour un autre poste qui peut-être pourra l'intéresser plus. Encore plus. C'est simple. Voilà, mais il faut faire un retour, même pour l'entreprise elle-même. Autant qu'entreprise de recrutement, qu'il y a des candidats qui disent oui, on postule, mais jamais ما يردوا لنا. حنا normalement les candidats
norme sans exception. On va leur retourner la balle. وهنايا علاش ما تعيطولناش تقولوا لنا علاش ما ديرولناش الروتور سؤال يبقى مطروح من فضلكم جاوبونا على هذا السؤال سورتو اللي ديجا جاو وداروا اونتروتيان شافوا لونتربريز هذه اون كيستيون اللي راهم ماشي وحده ماشي زوج راه بلان دونتربريز